Keduk sal rumui lukurok nasingi tonglemani yagulo lai thangnai 16 February wo tongkasangni bisingtino Bidhan Sabha ni chongbai naharjaka aboni yagulo tabo hainu hai lukurok khatung khajate mokollok lai naisinglajak boskango sabo Haphang khano abunti tini srangsalo TIPRA ni MDC bormgonang Samrat Jamatia bai dadak sidak koklam salaika bini koklam bosaka TIPRA Motha boskango kaisar sito keplai ingui Manno Tauno BJP Sajung Haphang Khaimani hanke TIPRA Motha bai Kwthawi boskan 2023 Haphang Khanai BJP Haphang abona karibo botebo bini koglamo saka miskol bai sebok rijaknai haikeba chakri rijaknai ni samane abo khu koroi samane se boskangni 2 March salmaribo jesa bodol phano faitang hastibo tongkasang te wale sulai krike tongoni bagai koikha boromgunang MDC Samrat Jamatia Puilawo khajani lukorokno hambai tei lamsogo sini srangchati channel ang tini faisok paijak tini moharani chelakang ni TIPRA ni MDC boromgonang Samrat Jamatia sar ninogo bobai srapsa dadak sidak khlainai thangnai 16 tarik February Bidhan Sabha booth ni notiyei bahai boskango sabo sarkar khanani thangi tong ba boni bisingtei ba boni wansungmawo boni simawo bahai sarkar sabo sarkar phainai amo hairong notei salainai teibo jeng salainai ungui tongmani jorawo jeng nugui tongmani jorawo kisai misa gotna nugui tongmani kebo jaga ba bulayo toglayo rabar bagan soksalayo oma hairok kabang manugui tongo ka omoti rong notei jeng rajniti ni je nokbarok notei bo jeng kisami jeng bobai share khlailai kok salainai ke phari jeng boni bisingtei bono sungmani bisingtei jeng saiman lainai nirong nai tongdi jeng bai kering tan puilawang jinis sarno channel lamso Kunumka sini srangjati channel sono puila hambai tei bu hambai marogo chini hasteni ngei TIPRA rajoni jara voters ebong public rokno jottono ani okra sakra jara chini srangjati channel khanai jongnai ebong gadal tongnai rono ang puila hambai sisi bai mai afaro kokyaisi jeng 16 February ni sikang jani ja ideology no tui janja sajakmani bono tui jadre po kogbo salaikha ebong public voters rokni thani jeng thanglaikha thangmani bising tui chini voters rok janja hajakmani ebong janja symbol no hajakmano tui vote boro laikha chini 16 tarik February 16 tarik heble ke abono tui ang kisa kok sawani musumani kha haisi jeng 16 tarik janja hajakmani ebong janja ideology no naharui kok salaikha ebong janja symbol no tui vote boro laikha romani bising tui chini 2 tarik ke 2 tarik March mase ke jeng gonana ebong result out nai aboni bangai ang public rokno ebong jonogon rokno chini hasteni borona kok sarmani musumani khaise jeng rajniti khaithung ba khela khaithung je kebano baisa sena ebong baisa painai haisia deba kebano ang se sauni musumani khai je jeng hasteo jate podol khalego khaimani bisingke mamle se dol kotorongka BJP eboni pai against kete dol thantongo boni protidondita khainai to ke tabok chini hasteo nugjak tongmani ke aboni bangi na samusugo je jefa paithung jefa chelangthung BJP pa paithung kogbo Motha pa paikha ba CPM pa paikha aboni bangi public roni thani message roni ke pailawo jefa dol paithung jeng kasang khe chini halokno bojai narok tonglaibani ebong halokno chini hasteo sakbai sak thung bini dofa bayang thung tongsang bojai tonglaibani boni bangi nang pailawo jotono koyu ke tasara oro sawani muchugo ang BJP khai je BJP ni kogno sanai bobuya haya deba ani ব্যক্তিগত যেটা সমীক্ষা ani ব্যক্তিগতভাবে সমীক্ষা নং সানাই आंबो स्राय फांसिनि आनि चुचुनि होइते बाबानि होइते
এবং নিজেনি হইতে আঞ্চলিক দল খাই ফাইকা এবং খাইমানি বিসিতেই নুক ফাইকা এবং থুংপুরে সিখা আর তাছাড়া কংগ্রেস উমা সানায় কংগ্রেসও বসুं যে সময় আইন পিছি তংলাইফोर কংগ্রেসও बाहाय जों एलायन जों लायो आइतासे केनो निपात उप ताक्स ताकदरथ साफाया वनो जों नुखा आबनि बांगै आनि समीक्षाव सागो चिनि तिप्रा मथा যারা তাক তিপ্রা মথা খাইনায় বরং সেকেন্ড পজিশন নাই আঁকাকাগো একে যেহেতু ভারতীয় জনতা পার্টি কাইসা রাষ্ট্রীয়বাদী দল সারা ভারতবর্ষতেই দङ সারা ভারতবর্ষিয়া সারা পৃথিবীরও সে তাবাক মোটামুটি তাবাক চিনি মোদিজি নাহারিমা দङै माने जरा उ जाराव अंगै चिनि तिप्रा रायजो भाइनो चिकित्सा तिप्रा रायजो भाइनो काइसा आनि समीक्षानि बिसिंतै हायनो हाय ताबाक चिनि बीजेपी सरकारनो गठन खाइफिनाय तानि हमले जे समयो बाम 25 বছর রাজ খাইतंफ्राव चिनि तिप्रा रायजो जे शासन खाइफ्राव एमन घटना गथै थावनि जों नुखा जे एकदम मेन पॉइंट ओंखा शांति शृंखला करिया निजेनि बसाबतै माने सालहागे যারা কমরেড খাইনে রাখবো কমরেড ভাই সালহালা নাও থাকি হাকে নিজের দল বেসা হজামনি নগু আর তাছাড়া যারা চিনি বসাবতী পরিজনের রোগ হাইনো সন্ধ্যা লাইখে আনি নক আনি বসাবতীয় আনি নগ ফিরক দে ভাইনো ফাইয়া অমাহাই পরিবেশ রকম আর জায়গা জায়গা চিনি বড় রক কেইস রক রজাগৈ উগ্রপন্থী নির্দোষ বড় ন উগ্রপন্থী বানা ওয়াও হাই খাজাগায় কয় চিনি এলাকারও গোबां ঘটনা গতাই থামনি নগু কিন্তু এই বিজেপি সরকার ফাইগৈ তাবুকরাতে জাতি জনজাতি যতন তাবক শান্তি শৃঙ্খলা বজাই নারুদাক তমানি নুগো বন রেফ্রেগैनो তাবক যারা জনগণ নুবাইनो বেশিরভাগ বিজেপিয়ানো সাপোর্ট খালাইগো একে আর বেশি সাপোর্ট খাইবা নুমসি আনি যেটা সমীক্ষাও ম্যাক্সিমাম চিনি তিপ্রা মথা খাইনাই রক 8 থেকে 10টা মাওয়ানো 8 থেকে 10টা মাওয়ানো আর সিপিএম তো আইকি তো 16টা দङने 16টা দङनि তো তাবক তো 23 কমক থানাইখা সিপিএম কে 8 থেকে 9টা সীমানায় 9টা সীমানায় বড় বড় মানায় বনবো সাকে সালাইমানো আনি সমীক্ষা বুল ফাঙ্গै মানে আনি ব্যক্তিগতভাবে আं সমীক্ষা খাই সামানিতা একে যার কংগ্রেস খাইনে একে ম্যাক্সিমাম মাকে 2 খান আইকে 1 খান সিংনাই কংগ্রেস বাই সিপিএম মিলে ওই বছর কংগ্রেস বাই সিপিএম মিলে 10 কে 11 10 থেকে 11 ম্যাক্সিমাম বেশি থামাকে 11 মানায় গে চিনি তিপ্রা মাথা সং থাংমালাংকে 10 খান মানায় কোনো কোনো এক্সিট পোলত সেই দङ নগুই 24 টা তিপ্রা মাথা নাই আমারা হ্যাঁ संखे आंबो राजनीति खाइमाने देखला तानि हमला 92 सन থেকে आं पलिटिक्स लामागला एके কিন্তু আঞ্চলিক দল খাইনে রকে হাই বুকু বাইসাও কোনো ইসাপটন নিকাস খাইলাইয়াতা হাই ও ফাইলা ও কংগ্রেস সংনি লেজো তংতে কংগ্রেসनि সিস্টেম थाङा एंगे कायसा सेंनानि मुजुमान निके ताबो तामनि बागै गोबां मा बर' रब आं मा कगना सालायमान जागाव आं बेसेबा बर' रब सावो ताक नियारके स्लाइजाक्सिनायफो माने बीजेपी सरकार फाइलिया तामनि बागै फाइल के अमाहायरक तामनि बागै फाइलि आंके बर'के साका बर'नि प्रतिश्रुति कायसापाने बर'क रिमानलिया तामनि के रेगानि 340 संनाय आबो दालार ताताल सावो इनके त बेकारक तो समस्या तो ख्लाइमानलिया इनके मोबाइल स्मार्टफोन रनाय रया अमाहाय रकबांमा जे विजन डकुमेंट जे 2018 जे बर प्रतिश्रुति रे माने अब पुरन खाइमानलिया बर रकबांमा मेन के बेकार समस्या बेलाय बांखा इनके अब तरंग तो ये के नंगलाता ঠিক আছে নং সামান্য কাহানো তোমাকে ঠিক আছে যখন 2018 সাল যখন বিজেপি সরকার ফাইমিনি সাথে সাথে जों नुखा একটা মহামারী করোনা नि ভাইরাস চীন থেকে ভাইরাস মানে जों नुगो इनके और लकडाउन सि प्राय आराय अमासिं थांखा आराय बছর सिखलाय थांखा लगमनि बङै करোनानि बङ इनके और जगह जों अफिसियेल सामु तांमालिया प्राय आराय बছর इनके बीजेपी सरकार फै मात्र
সরকারিভাবে সামুক তামানে মাত্র 2.5 বছর সিতে 2.5 বছর ও 2.5 বছর বাই যে 25 বছর বামফ্রন্ট সরকার খাইমানে বনি সাইসাই जों তাবাক চিনি বিশেষ করে জনজাতি এরিয়াও তাंजाकमानि नुकुक তা আনি এরিয়াওনো जों সামানো আইগি 25 বছর তংফ্রো বামফ্রন্ট সরকার 25 বছরসি মাত্র এলাকাও কাইসা লামা খালাইকলাंमाया একটা ব্রিজ কাইসা খালাইকलांखा দেওয়া কিন্তু 2.5 বছর তাবক जों যে বিজেপি সরকার ফাইগে চিনি এই এলাকাও বসুখান চিনি ডিডব্লিউএস মানে নিনি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট বাঙ্গै ডিডব্লিউএস नि थुंप्रय এলাকাও जों थुंप्रय पाराव जेटा नांगौमानि जागाव जों कारै रमाखा अरबो कायजा तमाके शुद्ध ताक पाइप तो अलरेडी रजाक नव पॉइंट सकजाक तमाके जालुंगियाखो आर तासारा ब्रिज खुंबसुक तांजाखा ताबो ब्रिज जों थुंतो टेंडार हा किन्तु अलरेडी पाइजाक सक्सेस जाक तो कायथा जों मोटामुटी नुखा गे 25 বছরनि तुलनाय ताबक अनेकटा জায়গা জায়গা সামং উন্নয়নের সামং তাंजावनि नुगु আর চাকরি তো মাই তো নাজাক তঙ্গো কিন্তু আগিনি হাই নেতা রংনি উনকলো তো রেফ্রাই তাবো ইয়া বড় জান যোগ্যতানি অনুসারে তো নাজাক তো মনে টিএসআর হইতে হ্যাঁ নিনি আমার ইঞ্জিনিয়ার হইতে তো নাজাক তো নুক তংলা একে মোবাইল ফোন নগো যারা যারা পরে নাই রজাক তঙ্গো মামনিবো চংনুক তঙ্গো আর তাছাড়া আর বুতে কাইসা मा सानाय যে जों बीजेपी फाइगै जे उन्नयन खामिया ठीक न बुखुक बयले सावनि ले कलाइसा किन्तु न 25 বছর जे जों दासक्त गतैमा तंगनि बनि तुलनासि जों मानायनाय बनसि लक्ष्य माखायनाय मेन कके एके बन लक्ष्य खायागा बुखु बाय सालायगेला हाय सालायमोन एके वासगैनादि जे 25 বছর जों तमा खायजा तं एके जों मांससि माया हो मामानि जों मा जों माखौ तं ताबो बीजेपी सरकार फाइगै जों पहिला मामानि खा চিনি ব্রু রিয়াং শরণার্থী হাজার হাজার পরিবার जों তাবক চিনি অর রাজ্য যে বরণ নাগরিকতা খালাই রমাখা এবং তাবক জায়গায় জায়গায় তংনাय হা বাগৈ বন পাতা রমানি বনুখা বাই ওয়ানসক যে বুরু রংনি যে বরংনা হারখা মানে আবনি তোমাসে জেনারেল এরিয়াও যে বুটা তংনাय রং थाइसिंगल बसक एफेक्ट ने बा आबो बाय बसक काम ताक बन मा सानाय ঠিক আছে তেই তো তেফ্রসনি মতে না जों जखनते আমক লাইফ্রব নগো তাবক এডিসিও যে তাবক जों বুট এডিসিনি বুট এবং তাবক এসেম্বলিনি বুট হরবার সাল আমার ডিফারেন্স নাই বাকি নাই हमला রন্দি আইগি তো সিপিএম সং बीजेपी न जेबाबे होक एडिसिओ गभर्नमेंट फारिया এই মানসিকতা দं एगा थं एक्साइटा ब त्रिपुरा मथाव खब थांबायला যারা সিপিএম খানাय रक आइ 25 বছর बरक न लुटपाट खायसागै तंनाय रक बरक त्रिपुरा मथाव मैक्सिमाम या 100% सिबरक त्रिपुरा सापोर्ट गय एडिसिओ बुटला শুধু বরনি ফিকুনো বাসেরওয়ানি বাঙ্গै কিন্তু তাবক তো অ্যাসেম্বলি তোলে হাইয়াবলে एसेम्बलियो बुताक ब त्रिपुरा मथ संग बासालहा एवं कांग्रेस बाय सीपीएम बो जोट खाइगै बासालहा हासिया देबा क्या आइगे तो जों सी कांग्रेस खाइगो आईएनपीटी खाइ मखे एलायंस के गेसंबो जेखाने कांग्रेस बासेगो और जागा जों कांग्रेस न वोट मारो जेखाने आईएनपीटी बलायलायनि बासेगो और जागा कांग्रेस खाने रबो और वोट मारो लायो एके बसे तिनि हठात खालाइगे बीजेपी न ও শান্তি শৃঙ্খলা বজায় না মানে এবং উন্নতি যে খালাইনি তা গতি চলাই তো মানে মানে প্রতিরোধ খাইনে বাঙ্গই শুধু গতিনি লোভ বাই তাবো সিপিএম কংগ্রেস র শুধু গতিনি স্বার্থে ব্যক্তিগত স্বার্থের বাই বরক তাক জোট হাফু আই তো কংগ্রেস খাইনে ন সিপিএম সং টগু কেস রগু বুগু নক হর সসর তা মাই তাকো বুকু মামে তং এবং সিপিএম খাইনে ন কংগ্রেস সং মা খালাইগো কিন্তু বরক তাবো গতিনি স্বার্থে ता बरसी एलायंस लाइला हापु इनके पब्लिक तो मतेই मन मानाय ना माया बले गे हानि बांगैनो ताबक सीपीएम एवं कांग्रेस विलुप्त पथे ताबक आं आनि माखा खामानि के आं सोंमान गमसेको जे रियां रनो नारंग माने रियां नो नारंग माने बनो बाहायनो नायदि 25 বছর বামফ্রন্ট সরকার दङ राज्यो অথচ চিনি ব্রু रियां र কোনো সুযোগ সুবিধা দেয়া রেশন কার্ড পর্যন্ত বঞ্চিত খাইজাগো না যখন তে চিনি এডিসিয়া সরি নিনি 2018
যখন আছে বিজেপি সরকার ফাইকে বিপ্লব কুমার দেবনি নেতৃত্বে তা ব্রু রংनि बागै गोबां सेन्ट्रेल थां कक सालायमानि साथे साथे जोंनि बास्तबायन खायजोमनि नुक दङ बरनो जागा जागै कालाजारि रगो मुरगो नखु ताङै दगै ताबक जों मकलबाय नुक दङ आबनि बागैनो चिनि मामानि चिनि विशेष खाय चिनि बर मामानि नुकटा चिनि बरक लागै मानखा चिनि बरक त खुसिंखा जेनेरेल एरिया जे बुइनि दफानि तंनाय र बाक्सा बाक्सा नुगै तंगो प्रोटेस्ट खायमान र बने एगेन्स्ट बरनो जागा र मान र एगेन्स्ट जेमन आम्रा बांगाली र अमाहाय र पार्टी र एगेन्स्ट खायमान जों कामा फांग नुक तंग के ब जेनेरेल एरिया व बस तमा हसने बुडो बीजेपी काहाम फल BJP ni pokhe bono ni amara bangali jara khane bo to je pro sentiment ti koksona kintu general area o ta maximum BJP no support khai chini jonojati area chini ADC area okay 80% si Motha no support khai chini borok sudu buba grana na haroi eke oro bisi chini sidle bisuk tongba isabo ST sit motra 20 ta tong 20টা বিশিও তো থুমপ্রইনো এসটি মাংয়া অর ও এসটি সিদো সাসে নিনি ওয়াইনশারক নি বুটার বটং সিনি বড় নি বুটার বটং একে ওয়াইনশারক তো ম্যাক্সিমাম তো বিজেপি নি বুট না হ্যাঁ মথাও তো বুট ইয়া আপনি মাঙ্গাইনো আগে সাগো থুমরে এসটিও 20টা বিশিও 8টা থেকে 10টা মানাই চিনি ত্রিপুরা মথা হ্যাঁ একে 20টা সিদা 10টা हाय संख्या बियांग मान तो अब किसा मेंशन खाइसा नै के एक नंबर सिमनाव मानाय बनि परे के मान्दै बाजार मानाय बनि परे के ताकारजला मानाय बनि परे के गोलागाती मानाय रामचन्द्र घाट मानाय आसारामबारी मानाय कृष्णपुर मानाय ओमपी के हड्डाहाड्डी एवं करबक हड्डाहाड्डी इनके रायमा बेली मानाय इनके ओमपी बाय निनि रायमा बेली ओमपी बाय निनि करबक निनी 43 करबक और जगह खूब हड्डाहाड्डी मनगो CPM सं मथा हिंग दम सिलदो किंतु बुद दफ्रबर मथा बायस तंग दमन बरक CPM नि जेम तंका बाया बरक CPM सं CPM सिरनाय मथा बर यागना के ओ हड्डाहाड्डी वचेनन फत पेन खांके 8टा कमै फन 8टा व सफायनाय आर ओ ओमपी एवं करबक न जदि जे बर नामाला केबले 10टा आंनाय आर बन नामालिया PK मैडम चिनी तंगो PK मैडम बने जेटा सेंससन बने जेटा अमो सेंसस बो तो गोबां बुट बाय पे फनो किसा बुट बाय पानि सागो हायबनो सुं मबन रंलिया जदि सिबो पास के तो काहाम तैबो काहाम के जदि सि मालिया हेकेब्लेनो बरक नयटां सिनाय करबक एवं ओमपी न निनि ओमपी 41 ओमपी এবং 43 করবক ন বরক নামাখে 10 খাং নাই এবং বিজেপি একক সরকার এককভাবে বিজেপি একক সরকার নাই হিকে একক খে তংখে 39 থেকে 43 আছে একক বিজেপি না নাই এককভাবে তার মানে বিজেপি সরকার এককভাবে সরকার গঠন খাইপেনাই হাই না হাই তেওইসা অতিপ্রা রাজ্য ভাই মাতং तमा हसनाय बस कांगो तो विजन डकुमेन्ट तो कबां मा जों नुखा तो आबरो फुलफिलिंग नानै थाङै दंखा आशा खायगो आं जेबाबे चिनि प्राइम मिनिस्टार आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी बो जे ककनो सावो ओ ककनो खायबो फियाबा जों उजराव चिनि मा थाइजातो थांमानो आदाय खायै नारगानि सिनांनाय एके बिसेस खालाय ताबो नर्थ इस्ट बिसिङसनो नर्थ इस्ट 7टा राज्यनि बिसिङसनो ता बिसेस खालाय त्रिपुरा राज्यनो नजरमानि नगो जों जारा MDC तंनाय BJP नि MDC तंनाय आर जारा चिनि लिडार तंनाय जनजातिनि फार्स्ट फाइले आंके दिल्ली रंनि फार्स्ट फाइले आंके जोंबो चिनि ककनो सायखना रबले सिक्रेट बाबे सरता केसे आं कायसे बरो कजार कक नासिंसिनाय अमो BJP रंनि जत्तनि साय जागा जागा प्रचार खाय साजाक मानि कक के मिस कल रखा चाकरी मान्नाय मानि आबनो तैन बरो गोबां प्रचार खायजाखा गोबां जागा तमा हस साजाखा के आबनो तै नों ना कक बा कायसो इसु खासलैबा मान हाया देबा मायं जे तो याब्रि
Ci Pia ba number tu sih rekam miss call ni mangga. botole ani knowledge to kre kintu miss call ke sakri manai bo ang buino bo samani kre ebong mu masaya जों साबो जे योग्यता आइगिनि हाइके ताबो नेटारनि उंक्लो बो थाङा नाया जे योग्यता बनो मानाय योग्यतानि और से जेटा परीक्षा पास होनाय एवं से बनो मानाय और कोनो जों कसा कपुर साइया आनि पखनि पखनि बो हलाया आके आके तामानि नुक नंगता आंके बो तो कक बो जेफा सालायमा बले बो बिरुदि बा यो किसे सुमा के हाइपा सानाय बो हाइरा Kita tahu matar bari le bahaya itu tak. মাটাবাড়িও যারা যেখানে সেখানে চাবক চিনি বিশেষ করে আনি নিজে খুদ দङ এবং आं नेतृत्व खाइ दङ জায়গা জায়গা ভোটার্স যেটা চিনি এরিয়া চিনি জনজাতি এরিয়াও जों त्रिपुरा मथा এবং বিজেপি এবং কংগ্রেস দল কাঠা এবং টর্চ লাইট মতনে মত মুসাইয়া একে অর বিসিও বিজেপি না আগো কুক দङ একে যদিসি উই যে সিপিএম খাইনাইর आइगिन हाइके दिसुओ सठिक भाबे जदि त्रिपुरा मथा बुट रखे बेलाइके हादा हादिं लाइखामो चिनि जनजाति एरियाव किन्तु नायनाय दि ता इलेक्शन मुभमेन्ट नका आं जागा जागा प्रोग्राम परनि ओ इलेक्शन ओ वासुं भोटार म काइसा तंगे दा बुट ऑफिस नायदि जारा त्रिपुरा मथा हेम्बार साइ तनाय र जारा त्रिपुरा मथा आइगे हि तनाय रसे ओ सीपीएम नि और थांगे ओ कांग्रेस नि और सीपीएम में कांग्रेस बा आठार जेबा ओ कांग्रेस नि और थांगे और जागा से बरक मैक्सिमाम मखांगनो ये काजे बरक मथा न बुट रया ani ang tag ni chini political khaimne borok no mangkhang no kesu eke borok sudu mothana me boroni omono phiogani bangai mothana phuinagai borok omo khaitong e pura oro elakani jara cpm netitro rok no ang nuk tongo je borok jesapana kono somoy motha butoya ke boni jara ne boni loge jeta guri tonai ro motha guri tonai ro thung boni pokhomang sunuk tong bole aboni mangai chinghongo kaisa sa budo Tripura Motha song omoni o thangmaya কিন্তু বড় বুট খেলে খুব পার্সেন্টেজ কমলাই থাকাম হয়তো কোনো কোনো বুট 15 খান 20 খান হাইংলাই থাকাম তা হাড্ডা হাডিংলাই থাকাম তা কিন্তু তাং নাই নাই মানে বহাই নুগলিয়া এ কংগ্রেস त्रिपुरा मथा सनि बुट बागदाक थानाया এবং त्रिपुरा मथा যারা খানায় কত त्रिपुरा मथा না রনায় কিন্তু ওই সিপিএম আই খাইতনায় যে কংগ্রেস খাইতনায় কোনো সময় त्रिपुरा मथा বুটে আবনি বাঙাইনো নিশ্চিন্ত মাটাবাড়ি চিনি কন্টিনিউটিও 32 মাতাবাড়িও tabuk to 2 তারিখ তো রেজাল্ট আউট খাই নাই খা রেজাল্ট আউট অঙ্গি থাঙ্গি তকা যদি এককভাবে বিজেপি সরকার ফাইকা হাঁকে নীরব জনজাতি নি ইঙ্গই তাম তাম মানে আশা দं মানে হামখ্রাইনি বাগै দেখো जों তো सिगा মানে তাম তাম খাইনাই সামো দেখো जों তারপর এককভাবে তো 2 তারিখের পরে তো অবশ্যই আনি আং যেটা আনি শ্রমিকও সাইতো এককভাবে जों 39 থেকে 43টা তো ওই সরকার তো গঠন খাইনায়া শুধু রেজাল্ট অপেক্ষা সময় অপেক্ষা দं পেকাইজা जोंनो অরক কিছা মা সাসোছেন কে এককভাবে আংগাংকা যদি 50-50 ওয়াস কক ন কক থাঙ্গি থাকাংকা যেমন Tripura Motha বাই জুত ওনানি মানে সম্ভাবনা এটা দं ন আনি ম্যাক্সিমাম আনি ওয়াসু মুনখাই যদি সি আঞ্চলিক দলনি নাহার মুতামা जों मोनहाय फाइबले যদি বিজেপি যদি বিজেপি এককভাবে থাঙ্গিয়া হংখে Tripura Motha কোনো জায়গা থাঙ্গিয়া একমাত্র চিনি বিজেপি বাইনে বড় এলায়েন্সিং থথকে আং মা দं বিজেপি এলায়েন্সিং নাই কারণ কংগ্রেস বাইতো এলায়েন্সিং গিয়া সিপিএম বাইতো এলায়েন্সিং গিয়া ইংলিশ থাংমাইয়া তানি हमले সিপিএম 25 বছরনি যেভাবে চিনি জনজাতি বিশেষ করে কি চুনো হয়রানি খানি তো সিপিএম সং আপনি বাঙাই চিনি মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোরনি বকাইসা দंनायमले মানে থিংকিং দंनायमले इनके आबनि बाङैनो ओंखे एकमात्र बिजेपि बाय ओंथा थकखे आनि Tripura Motha आनि बखाव मा दंगो आबनि बाङैनो आंखे सावनि मसो पार्टी तो तिनि तो खनाकरे जोंले अरमा दंनायमले बेबा बरक तो साइ दङ रिटेनले ओंलायनाय दे जदि ओंथा थक मा दं रिटेन र थथक माने ग्रेटर Tripura ले बागे बनले रिटेन ले रौया रिटेन ले आं रथ थकले जे किन्तु जेबाबे चिनि
জনজাতিনি বাঙ্গৈ যেটা সামানি যেটা উন্নয়ননি যেটা সরকারিভাবে যত রথাই মানথাই দंमोन বন অতি সত্তর অনেহে आं आसा खायो तारमाने हमले जों नुगौ बिसेस खालायगै जों तो रोंया सियानि सि बैनि दफाबायबो तलाखि खालाय जागो सिगां रोंसिन नाग्रादि आनि बांगि जों 18 एकालाय बरक दिनि बरक जनजाति एरियाव ताक रयताक तमनि 18 सुंपुरि सम्पूर्ण तांदोंमोन एफोरनो जे तांदोंमोन एफोर दं दिनि बरक परिदोंमोन Nota kaza biskan jadi 50-50 main tangka CPM Kongres biskan maka TIPRA Motha biskan maka BJP biskan maka ke BJP budol bay mana itu TIPRA Motha BJP koi dol bai thaya BJP koi dol bai thaya angke ekmatro TIPRA Motha bai nai ani asa ani samikha ani wasomung oro jaga thanai ta CPM baile thaya mekse ama bo ani biswas tongo ani wasomung oro no आं बनो मा सावो आबनि बागैनो आं पाब्लिक नो सावो जे पार्टी नो रिसारि जिखलाय बुलायै तगलाय इया हार जित जतनि थांनाय गैसा जों ता 16 तारिखआव बहायनो बनो आं मेसेज रनि मुचुगो जे बिजि पाइगैबो के दनो न माने जलेगै बुवानि तगानि बा आक्रमण खायनि तांबायलांथों एवं चिनि TIPRA Motha जदिसि पासङै थाङैबो हे जदिसि पासङै थाङैबो কোনো দলনো আক্রমণ তা খাইলাংথং তা খাইবিলাংথং শান্তি শৃঙ্খলা বজায় নারক দंगायला माहाके बनो चिनि उन्नतिनि लांदाक फायनाय चिनि बोसा बोतै भबिष्यत थुं प्रयनसिजों मावन सगलायनाय आबनि बांगै आं जत चिनि TIPRA हास्तिनि जनगण एवं भोटार्स एवं लिडार्स खायनायनो अनुरोध खायो के निके नाइस्लायलाया खलायगै शान्ति सम्प्रीतिनो वान सगै चिनि भबिष्यत चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन वान सगलायगै जों दंलाय जाबायनाय के हासि खुसिनि बिसितै जा बायबा आबिल सारदि मोसादि तंथौदि এইভাবে তংলাই যাবাই नि मेसेज रगै दिनै आनि कक्थाय साइन सामानो अरन पायरका जतन खुनुमका दा हामबाय नाय तंनाय रंनो जतन जों तिनि स्राबसा रमै जों महारानी चलागां तिति एदिसिनि MDC बरम गोनां सम्राट जमातिया सारबाय जों कक सालायखा के निरं नुगिमान खाना बसकांगो बाहाय थथक उंनाय आबतर बनि बुखुक्तै बनि वाचंमातै ब सायखना रखा के निरक जों बाय तंमोन बगे बेलाय के हामबाय